آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے قلعے میں صلاح الدین اسما خاتون اور ثریا خاتون سلطان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں آج سے اسکلان کی کمان ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اسے آپ کے حوالے کریں گے، لیکن اسکلان کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے، کیا ثریا خاتون آپ اسے اکیلے سنبھال لیں گی؟ یہ سن کر ثریا صلاح الدین کی طرف دیکھتی ہے۔ جواباً اسما کہتی ہے ہم اسے سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس کے علاوہ اسکلان کی چابی اسکلان کے لوگوں کے پاس ہونی چاہیے۔ جواباً ثریا کہتی ہے اسکلان کی اہمیت بڑھ چکی ہے، اس لیے جو اس نے اسے فتح کیا ہے اسے یہاں ہونا چاہیے، میں چاہتی ہوں کہ یہ صلاح الدین کے حوالے کیا جائے۔ جواباً سلطان کہتے ہیں آپ نے وہی کیا جو آپ کو زیب دیتا ہے، میں صلاح الدین کو اسکلان کا امیر تعین کرتا ہوں۔ اتنا میں شیر کو وہاں آ کر کہتا ہے میرے سلطان ہمیں بہت اہم خبر موصول ہوئی ہے، بہت بڑی صلیبی فوج فرانسیسی زمین سے آ رہی ہے۔ یہ سن کر سب بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر میں سے ایک بہت بڑی فوج آگے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ ادھر شیر کو سلطان سے کہتا ہے یہ بہت بڑی فوج ہے، اس میں پادری سمیت سب لوگ شامل ہیں۔ جواباً سلطان کہتے ہیں ہم قدم با قدم قدس کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے صلیبی جنگ شروع کر اس فوج کے پیچھے کوئی گہری طاقت ہونی چاہیے، یہ طاقت ہے کون؟ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فوج کا کمانڈر اپنے لوگوں کے ساتھ کشتی میں موجود ہوتا ہے اور اپنے لوگوں سے کہتا ہے اس دن رب نے حضرت ابراہیم سے وعدہ کیا تھا اور کہا کہ نیل سے فرات تک سب زمینوں کا وعدہ کیا ہے، یعنی کہ بنی اسرائیل کا غلبہ بہت قریب ہے، میں ایک عظیم یہودی سلطنت قائم کروں گا۔ یہ سن کر ایک شخص کہتا ہے جناب آپ صلیبیوں کی حمایت کرتے ہیں، اس لیے آپ یورپ سے ایک بڑی فوج لے کر آئے ہیں، ان حالات میں ہم اپنی مقدس ریاست کیسے قائم کریں گے؟ جواباً ابراہیم کہتا ہے شامون ہم نے اپنی دولت سے عیسائیوں کو اپنے ساتھ باندھ رکھا ہے، وہ اپنی تلواروں سے مسلمانوں پر وار کرتے ہیں، قرآن کا ہم ختم کریں گے، پھر ہم سلطنت قائم کریں گے اور جس طرح ہم نے وہاں سے ہم پر حملہ کریں، وہ کہاں ہیں یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ عمر ملا آ کر کہتے ہیں غزہ سے خبر آئی ہے سونا اور سپاہی ہمارے لیے کافی ہے، ہم فوراً اسکلان پر حملہ کریں گے۔ جواباً ابرام کہتا ہے پہلے ہدف کا صحیح طریقے سے تعین کرنا ضروری ہے، پھر وہ نقشے پر اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے آپ غزہ سے شروع کریں گے، غزہ میں ایک مسلمان بھی باقی نہیں رہنا چاہیے۔ جواباً گریگور کہتا ہے آپ درست کہہ رہے ہیں، غزہ سے مسلمانوں کا صفایا کرنا ہوگا۔ ادھر عمر ملا صلاح الدین ایوبی سے کہتے ہیں وہ غزہ میں مسلمانوں کو نشانہ بنائیں گے، وہ سب مسلمانوں کو مار ڈالیں گے اور غزہ کو بچانے کا فرض آپ پر آتا ہے۔
जवाबन सलाउद्दीन अयूबी कहते हैं, हम अभी निकलेंगे और गजा के मुसलमानों को कत्ल आम से बचाएंगे। वो आगे बढ़ते हैं तो सुरैया खातून कहती है, आप कहाँ जा रहे हैं? जवाबन सलाउद्दीन कहते हैं, मैं उन मजलूमों को बचाने जा रहा हूँ जिनको मेरी ज़रूरत है। अस्कलान आपके पास अमानत है, सलेबी यहाँ हमला कर सकते हैं। दूसरी तरफ गजा में एक शख्स मुसलमानों को इकट्ठा कर रहा होता है और कहता है, ए लोगों, वक्त आ गया है। और उन लोगों को आगे बढ़ते हुए कहता है, 2 दुल्हनों में से एक अस्कलान फतह हो गया है, उसे फतह करने वाला सलाउद्दीन है। वो गजा में भी आएगा, हक आएगा और बातिल मिट जाएगा। वक्त आ गया है कि बहादुरों की फतह के लिए दुआ करें। वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो सामने से ग्रिगोर उनका रास्ता रोक लेता है और उनसे पूछता है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? जवाबन वो शख्स कहता है, हम नमाज अदा करने जा रहे हैं। ग्रिगोर कहता है, अब नहीं जा पाओगे। वो शख्स कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने कुछ के साथ मायदा किया है, वो हमें इबादत से नहीं रोक सकते। ग्रिगोर कहता है, तुम्हें इबादत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें सीधा खुदा से मिलाऊंगा। ये कहकर ग्रिगोर उसका गला काट देता है और अपने सिपाहियों से कहता है, गजा में एक मुसलमान भी नहीं बचना चाहिए। उसका हुक्म मिलते ही उसके सिपाही मुसलमानों पर टूट पड़ते हैं और उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। सलेबी बड़ी बेदर्दी से उन्हें शहीद कर रहे होते हैं। यह देखकर एक यहूदी आगे बढ़ता है और कहता है, तुम्हें मुसलमानों से क्या है? जवाबन ग्रिगोर कहता है, तुम यहूदी नहीं हो, तुम्हें मुसलमानों की परवाह क्यों है? जवाबन वो शख्स कहता है, हम बरसों से इनके पड़ोसी हैं, हम बेगुनाहों के कत्ल की इजाज़त नहीं देंगे। ये सुनकर ग्रिगोर उसे और उसके साथ वाले सिपाहियों को मार गिराता है। सबको मारने के बाद उसका कमांडर कहता है, जनाब, जिंदा रहने वाले भाग गए हैं। ग्रिगोर कहता है, उन सब को पकड़ो और किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। इधर सलाउद्दीन अयूबी अपने सिपाहियों के साथ गजा की तरफ मुसलसल रवां दवां होते हैं। इधर गजा से निकलने वाले सिपाही आगे होते हैं और सलेबी सिपाही उनके पीछे होते हैं। वो भागने वाले लोगों को तीरों से निशाना बना रहे होते हैं, लेकिन उसी दौरान सलेबी सिपाहियों पर तीर बरसना शुरू हो जाते हैं। बहुत से सलेबी पहले ही हमले में मारे जाते हैं। उसी दौरान सलाउद्दीन अयूबी अपने सिपाहियों के साथ नमूदार होते हैं। सलाउद्दीन अयूबी कहते हैं, बहादुरों, हम इन सब के गले काट देंगे। इसके साथ उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। सलाउद्दीन अयूबी अपने सिपाहियों के साथ मिलकर उन्हें जहन्नम वासिल करते हैं। वो सब बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला करते हैं और उन्हें मारते हैं। ज़रा की वजह से सलाउद्दीन अयूबी और उनके सिपाही सिर्फ उनके गलों पर वार करते हैं। इधर गजा में अब्राम अपने कमांडर के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, आपके रब का कहना है कि गजा में रहने वाले तमाम मुसलमानों को तलवार से मार दो। ये कहते हुए वो ग्रिगोर के पास पहुंचता है और कहता है, आज हम तुम्हारी तलवार यहूदा के नाम वक्फ करते हैं, खुदावन तुम्हारी तलवार को मुकद्दस करे। इधर जंगल में हम देखते हैं कि सलाउद्दीन अयूबी अपने सिपाहियों के साथ मिलकर सलेबियों से इंतकाम ले रहे होते हैं। अपने सिपाहियों को मरता देखकर कमांडर अपने साथियों के साथ वहां से भाग जाता है। आखिरकार सलाउद्दीन अयूबी और उनके सिपाही सब सलेबियों को मार गिराते हैं। लड़ाई ख़त्म होने के बाद एलसी सलाउद्दीन अयूबी से पूछता है, क्या हम गजा जाएंगे? ये सुनकर सलाउद्दीन अयूबी कुछ सोचने लग जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में